Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Papa Sama Reviews. Okey, hari ini kita akan dalam video ni kita akan review satu keluaran terbaru daripada Soul of Chogokin. It's under Tamashii Nation Bandai punya keluaran, tapi ini under series Soul of Chogokin. Chogokin ni maksudnya alloy dalam bahasa Jepun. So Soul of Chogokin ni dia biasanya akan keluar series figures yang robot. Dia daripada dia asalnya daripada Mazinger punya series tu. So yang ni first time dia keluar something daripada Godzilla punya series. So dia keluar Mecha Godzilla ataupun Kiryu, atau dia lebih dikenali sebagai Kiryu lah. So ini the first one dia keluar. Dia tak ada keluar yang bentuk-bentuk Godzilla yang macam apa, the dinosaur, macam dinosaur tu. Dia keluar cuma yang robot ni version. Dia saya ada Soul of Chogokin punya series. Ni kira second Soul of Chogokin yang saya ada. Yang first saya pernah ada kapal One Piece yang the first boat dia tu apa tah Going Merry ya, yang that one. So this is first time Soul of Chogokin keluar Godzilla punya figure. So dia keluar Mecha Godzilla Kiryu. So hari ni kita akan unboxing figure ni dan kita akan tengoklah. Ni first time saya akan buka lah. So benda ni elok lagi dalam plastik. Dia baru sampai daripada dia dah sampai daripada Hong Kong. Saya beli daripada Hong Kong. Dia ship kat sebulan dah dia sampai lah. So hari ni saya ada masa untuk baru nak buka lah, baru nak tengok, nak review dia, nak tengok dia punya figure dan saya boleh review lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia punya box art. Okay, kalau kita tengok sini Tamashii Nation Sebandai. Kat sini kau boleh nampak dia punya stamp ni lah, Tamashii Nation quality, which is original stamp dia. Series ni bawa keluar figure ni keluar maybe about less than a year ago lah, maybe 8 months itulah, less than 1 year lah. Kira-kira baru lagi lah. So harga dia, kalau masa saya beli kat Hong Kong tu, harga dia quite cheap lah daripada some of the yang keluaran dekat US punya. Dalam kurang dalam 1000 lebih sikit lah harga ini. So Soul of Chogokin memang mahal lah. Dia punya series memang quite expensive lah because of the quality of the figure. So kalau you tengok kat sini on the side art tu, dia ada tunjuk, dia tak muat dalam satu frame. So yang ni dia ada gambar Kiryu. The picture is actually the actual ni lah. So kalau belakang box ni kita tengok lah variasi dia punya apa accessories yang dia kasih. Kita tengok dia ada variasi mata dia, dan dia punya chest beam tu. Okay, dan obviously Mecha Godzilla dia punya rocket jet tu lah, sebab dia boleh terbang kan. So kalau kita tengok kat sini, ni semua accessories yang di provided. Ada dia punya chair, ada stand dia sekali. Okay, so ni pun ada dia punya heroine punya tu. Dia movie dia daripada figure ni daripada movie Godzilla X Mecha Godzilla tahun 2002. Filem tu it's a Japanese movie lah. So ni kira karakter Kiryu ni akan lawan dengan Godzilla lah. Akan lawan dengan Godzilla ni, di create by human tu, lawan dengan Godzilla tu. So dia punya origin of the dia punya shape ni, dia punya bentuk Kiryu ni, kalau based on the movie, is based on the first Godzilla punya monster from the 1954 punya Godzilla, which is ni lah, this one saya ada. This is the first SH Monster Arts ni 1954 punya version daripada the first movie tu. So kononnya yang ini punya skeleton, the human create this Kiryu untuk lawan dengan the Godzilla for that movie. Saya tak ada figure yang Godzilla 2002 nya, from the Godzilla X Mecha Godzilla tu. Saya ada yang ni dulu. Maybe one day saya akan cuba dapatkan lah.
yang tu. So at the moment kita akan tengok ini dulu. Alright, so let's unbox this and kita tengok apa ada dalam aksesori, dan kita tengok is this worth RM1,000 lah. Okay. Okay, ini yang how it looks like bila kita dah keluarkan daripada box dia. Okay, so you can see ni dia punya Kiryu punya figure, and then dia ada extra accessories. Ni dia ada dia punya chest beam, dia punya arm, tangan dia. So a few other accessories kat sini untuk kita add atau modify to make like macam dia punya ni lah, dia punya extra additional punya features. So ni dia punya jetpack sini. So kat sini pun dia kasih one manual book. Kita tengok kat dalam, semua masih baru lagi dalam plastik. Kira first time saya tengok lah. Okay, let us see apa yang ada dalam manual dia. So kat sini adalah macam konsep art dia ke semua. Dia tunjuk how they ini kira macam kononnya dia how they create dalam movie lah. Dalam movie, so this is like a figure yang diguna masa filming lah. Okay, so the design kalau macam Bandai memang dia ambil exactly macam what it is from the film lah, because it's a very much license punya tu. So they have all this, I don't know, it's in Japanese, I'm not sure what it is, maybe the designer punya forward ataupun anything. Okay, alright, so this is kalau kita tengok apa accessories yang dia provided lah. So all this you can see inside the box here, and dia tunjuk macam mana kita nak tukar tangan dia, apa semua, match mounting shape, and dia bagi instructions lah how kalau kita nak. Dia ada light features lah dekat mata dia, nanti kita akan tengok. So batteries dia dah provided lah ke dalam tu. So nanti kita boleh onkan dia punya mata, so mata dia menyala. Dia bagi mata yang color kuning ada, dengan color merah pun ada. Kalau kita tengok, ini this should be dia punya mata lah. Nanti kita tengok nanti bila kita buka. Alright, so dia basically the instructions manual is all in Japanese lah. So kita akan based on understanding kita, based on kita tengok pada dia punya picture lah, gambar dia sajalah. See how it goes. So okay, ni dia punya how kita nak install dia punya stand, how nak kita nak ni semua. Alright, so yang ni pula dia punya stand lah. So stand dia very yang ni lah, nothing too complicated, just dia punya tunjuk how dia punya slots and all that, how nanti kita akan buka dan kita akan cuba letak dekat stand lah. So sekarang kita akan keluarkan figure ni daripada the box. Okay, bila kita keluarkan daripada box tu, kita akan tengok yang sebelah tangan dia memang tak ada lah, dia tak siap masukkan. So dia dah providedkan ni lah, one like I don't know what it's supposed to be lah, but tapi macam dia punya maybe panggil rubber punya element, why, and kita akan masukkan maybe the reason being kenapa dia nak tahu, dia nak suruh kita buat sendiri, because nak suruh kita tahulah macam mana untuk kita replace and all that. So dia siap-siap buat, so kita boleh buat sendirilah benda ni. So kita try masukkan. Ya, jangan terlalu kuat sangat lah, because kita tak nak break any parts because it's like a RM1,000 punya toy. So senang yang nak masuk, as long as you match the shape tu. So once dah rasa macam dia dah ketat, so you can see, so you can hear there's dia punya movement tu memang ada bunyi ratchet lah. Tu yang sedap dengarnya tu. Okay, so alright, so this is the figure lah. So plastik, okay, plastik punya element. See, maybe some die cast ada kat dalam ni, tengok. So yeah, so this is how basically the figure looks like lah. So okay, kita tengok dia punya ni. Okay, alright, so bila kita dah masukkan tangan dia, so rupa dia macam ni lah. Aesthetically, kalau saya tengok dia punya paint job, dia punya paint job silver ni, kalau saya tengok
dari dekat lah, dengan teliti saya tengok dia punya the whole design and all that. Memang tak ada nampak macam any flaws or any cacat ke apalah. Memang nampak cantik lah how they Solo Chogokin buat the colouring of the silver, dia punya silver plate ni semua memang nampak perfect lah bagi saya. Memang tak ada nampak slack ke apa. Dia punya QC was awesome lah bagi saya. Memang nampak cun lah. Alhamdulillah saya dapat figure ni yang setakat ni kalau dari segi rupa tak ada nampak macam ada paint yang terkeluar ke ataupun ni. Kalau kita tengok dekat rupa dia pun nampak dia punya paint job memang cantik lah. Memang bagi saya memang awesome lah dia punya tu. So nice lah. I mean, yalah, considering harga dia kan, so they should have make a perfect or almost perfect punya figure lah untuk Mechagodzilla ni. So okay. Dia punya kaki ni, sebab Mechagodzilla pun robot kan, so kita nak cakap dia punya kaki tu ada move, dia punya agility kaki tu tak adalah nak kata dia nak terkangkang ke apa kuat sangat. So tapi kita boleh renggangkan sikit. Kalau kita gerakkan dia, kita boleh nampak dia, so supaya dia lebih stable lah untuk bila berdiri. Tapi dalam movie pun kalau kita tengok Kiryu ni macam tegak je kan, sebab dia robot kan, dia robot, so macam memang tak banyak movement yang kita boleh expect lah. Kalau macam kata contoh macam Godzilla ni kan, dia sebab dia contohnya dia is a living punya thing, so kaki tu memang boleh gerak ikut ni, so dia punya articulation tu memang kena more flexible lah. Tapi for Kiryu ni memang kita expect dia like dia punya robot punya articulation lah. Dia is controlled by a human dalam tu. Okay. So kalau saya nak comment on dia punya, first saya nak comment about dia punya paint job and dia punya colouring tu memang nice lah. Memang saya memang almost perfect lah. Perfect or not almost perfect lah. Mungkin macam memang cun lah dia punya ni. Dia punya colouring memang kena lah, dengan sesuai lah dengan what Kiryu is dalam filem tu. The detail yang Chogokin buat for this figure memang dahsyat lah, because kalau you tengok dekat-dekat sini boleh lihat okay, ni dia punya series lah. So this Mechagodzilla is called the MFS 3 model. Okay, so you can see ada some details of the name over here. Kalau tengok kat belakang ni pun bila tengok a bit of like control or something, dia punya ni lah, they go to every little details lah yang ada untuk ni to replicate exactly macam what it is kat dalam movie tu. So ada a bit of dia punya symbol kat sini. Okay, yeah, so this is how the Chogokin take an effort lah untuk really sculpt and make this figure looks more and similar more similar dengan yang dalam filem tu. Chogokin ni memang consider as diecast punya series lah, dia punya figures. So saya rasa memang dia punya ankle guard ni memang besi lah, memang diecast punya elemen kat sini. Okay, let's see what other parts yang maybe diecast. Dia punya joints tu kat dalam tu is obviously memang diecast jugalah. Kita tengok kat sini, tapi ini memang diecast. So dia punya berat pun dia ada weight sikit lah, dia ada quite hefty jugalah dia punya berat. So dia boleh stable dalam dia punya pose semua tu. So because berat jugalah dia punya figure ni, so dia punya ni. Okay, so kalau kita tengok dekat chest plate dia tu, kita boleh buka. Okay, macam saya punya ni dia longgar sikit kat sini, tapi yang kat sini nice lah dia punya tu, dia punya dia punya ankle tu ada sikit bukan ketat lah, tapi dia proper sikit. Tapi yang ni dia
longgar. So there's probably one of QC error, the first QC error saya jumpa on this figure, saya punya figure ni. So dan that okay lah. Ni boleh, dia ada damage, battle damage punya chest plate, which nanti kita cuba install. Okay, so yep. Kalau tengok macam ni memang nampak, memang pada saya macam saya suka lah, macam memang outstanding lah rupa dia. Sekarang kita cuba tengok dia punya, try tengok dia punya articulation, articulation figure ni. So first kita tengok pada dia punya kepala dia, neck dia. Okay, dia boleh go up to here. Bila kita ni jangan terlalu force sangat lah. So benda ni kadang-kadang kita kena it's a very delicate punya tu. So slowly kita tengok how much it can go. So kalau macam ni, Kiryu boleh go up to here. So kalau kita turunkan kepala dia, ni dia, okay, so dia boleh go up to there. So articulation here, and then neck dia kalau kat tepi kita boleh tengok, okay, dia boleh move setakat sini and then sini. So sini. Okay, kalau kita tengok ni, most of the time dalam filem Kiryu akan look straight ahead lah, macam ni. So kalau kita nak posekan dia display pun, kita akan posekan macam ni lah, ataupun slightly angled macam ni ke, kan. Alright, so kita tengok dia punya mouth juga. Okay, mouth dia, okay, maksimum boleh buka sampai situ mouth dia. Alright, the details dalam mulut dia tu pun dahsyat juga lah bagi kita tengok, kan. So tengok sini, kasih nah, all the detail, the mechanical details of the of Kiryu semua is sculpted kat dalam kat figure ni lah. Okay, so ini nice. Okay, so we can see here, and there. Naik kat swivel kat sini, nak toleh pun dia macam ni. Okay, kita tengok jauh mana dia boleh toleh. Okay, sini. So so this is how far it can goes. Goes to the left and goes to the right pun macam tu. Okay, alright, bagi saya okay lah, puas hati lah dia punya articulation dekat neck dengan dia punya jaw dengan kepala dia. Okay, so kita tengok pada dia punya hand swivel pula. First kita boleh bunyi tu yang sedap tu, bunyi pusing tu, ratchet tu. So, kita boleh pusing 360 degrees tu. Tangan dia boleh naik up to here, cabut. Cabut. Tapi dia memang ni lah, boleh senang nak pasang balik. Dia bukan loose ke apa, dia memang macam tu. So okay, kita try pasang balik. Make sure yang shape tu, kalau dia macam ni kan, dia kita nampak sangat, kalau shape sengit macam tu, so kita masuk sengit. Okay. Sebab tak boleh nak kasar-kasar sangat, kan. So kita kena buat very slowly, very delicate lah. Okay. 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 Okay, so kita tengok dia punya tangan naik kat sini. So this is the most tangan dia boleh pergi. So dia ada hand swivel kat sini, boleh pusing. Jari dia tak boleh nak articulate, there's no articulation dekat jari dia. Okay, kan remember kalau dalam movie dia ada bergerakkan jari dia gerak, tapi kalau figure ni tak boleh gerak lah. So dia ada kat sini, tangan dia boleh gerak, pusing 360. Movement tangan dia pun boleh naik, something like that. Okay, should be the same for tangan belah kanan dia. Okay, up to here. Boleh pusing dia punya arm ni. Okay, hand dia pun boleh sama. Okay, nice.
Alright. And that is dia punya dia punya hand swivel, arm swivel, and arm articulation dia. Okay, kita tengok sama ada dia ada waist punya articulation ke tak lah. Kalau tengok kat sini, okay, alright. So dia tak boleh pusing badan dia. Dia tak boleh pusing. Dia kalau tunduk pun macam setakat sini saja. Kalau atas macam tu. So maybe because Mechagodzilla Kiryu dalam filem pun memang macam tu, dia tak banyak movement dia punya, sebab dia robot kan. So I think the figure pun tak go to the distance mana dia nak make the waist articulation tu terlalu melampau sangat lah. So dia try to make it as much as macam dalam filem punya movement. So dia tak, kalau kita tengok kat sini dia sikit je lah boleh gerak, gitu je. Tak ada left or right punya swivel, just macam tu. Just tangan dia je nampak lebih banyak articulation. Waist tak ada. And then kalau kaki dia pun quite ketat juga sebenarnya. Kalau you tak boleh force dia macam tu. So macam saya tunjuk tadi, dia just renggang setakat situ je lah. Macam ni kalau you tengok. Okay, setakat macam tu je dia. Jadi kalau nak kangkangkan kaki dia, macam tu je. Okay, so macam tu. So macam ni kot dia punya signature pose, something like this. Okay, but it's stable lah. You tengok because of dia punya berat dia punya weight tu. So figure tu is stable. Even though echo dia kalau tengok it's not touching the ground pun. So maknanya dia stand based on dia punya kaki ni saja pun dah nampak stable lah. Dia bukan yang senang tak nak jatuh ke apa kan. So okay lah, nice lah. Alright, so kita tengok dia punya echo pula kalau tengok dalam tu dia ada joint kat situ. Kita tengok ada individually dekat dia punya plates ni ada articulation lah. Tengok dia individual articulation. So dia boleh gerak macam ni. So it's like standard macam Bandai punya lah. Kalau series SH Monster Arts, dia akan ada echo. Just one dekat belakang ni jadi one solid punya solid punya parts kat sini. The rest kalau kita tengok atas kat sini, starting from here, dia dah boleh bergerak sendiri. Dia ni lah, dia individual punya articulation. So nampak macam so kita boleh buat echo dia macam tu sikit ke kan, macam hayun sikit macam tu. Quite strong lah dia punya assembly dia. So normally echo dia tu akan macam ni lah kalau dalam dia punya pose dia macam tu. Okay, that is the articulation that kita boleh dapat daripada ni dia punya dorsal plates pun macam tu lah. Nampak dia hampir sama lah. Dia punya ni, kalau ni kecil punya, ni yang the main punya back dorsal plates. Dan tu sebab dia manusia buat, dia nampak sama lah. Kalau kita tengok yang biasa Godzilla kan, there's a variety of size and shapes of dorsal plates dia, because dia monster betul kan, dia monster yang hidupnya. So this one is Kiryu memang dia punya ni memang standard lah. So what Chogokin did memang as per what it is lah for Kiryu. Dia punya dorsal plate ni boleh tanggal satu ni, the rest tak boleh sebenarnya. Dia mungkin ada ni boleh tanggal, ni boleh. So ada. Okay, ni saya rasa nasi dorsal plates ni kita akan tanggal untuk masukkan dia punya jackpack ni. Okay, tu nanti kita akan buat. So that's why dia boleh buat, kita boleh remove lah benda ni. So later on kita akan cuba pasang jetpack tu. Alright, so that is articulation untuk Kiryu for this one. Kalau kita tengok dekat dia punya peha ni, dekat thigh dia ni, Chogokin ada kasih this one accessory.
untuk kita buka benda ni So kita akan reveal dia ada Canon kat dalam ni So how we nak macam mana kita nak buka benda ni, instead of using this one yang tajam ni, kita guna yang belakangnya. Sekarang belakang ni nipis sikit dia punya tu. So what we do is that we kita press kat sini, kat dia punya line tu, so dia akan keluar very easily, akan buka. So kita buka sini sikit, dia boleh buka setakat sini. So dalam tu dia akan reveal macam cannon lah. So ni is one of the weapon yang Kiryu ada masa untuk lawan Godzilla. Okay, so you see the cannon here. Okay, dia boleh ke belakang dan ke bawah. Maybe act macam roket lah, dia terbang kan. Satu lagi dia ke depan. So bila nak battle mode ke apa, dia akan ni. So sama juga dengan sebelah kanan dia, do the same thing. So kat tepi tu. So alright, macam tu. So you can see dia ada two cannons kat dia punya both peha dia ini. So this one of the accessories yang ada on this figure. Okay, you can see that. So okay lah, quite nice. Kalau you nak display with the cannon open, you boleh buat macam ni. And then nanti kan kita boleh pasang ni pun ada light features lah. Nanti kita akan tengok light features dia kat dia punya chest beam tu. Okay, so this is the cannon from the dia punya peha dia. So kita simpan dulu. Okay, alright. Sekarang kita nak cuba tengok dia punya light features yang dia orang bagi untuk untuk dia punya mata. So let's see how we can do this. Kita kena cabutkan dia punya upper part, dia punya kepala ni. Slowly, kita jangan paksa-paksa. Kita just tarik, pegang bawah ni, tarik. Okay, you can see that kepala dia cabut. Okay, kalau you tengok dekat sini ada this like strip sini. So this is normally dia letak kalau nak tahan bateri lah daripada on. So we need to pull this out. Nak bagi function dia punya light mechanism tu. Okay, alright. Okay, from the top of the head ni kita boleh tanggal tanggal. Okay, you can see this is like a small LED punya lampu ada dua untuk mata dia. So dia ada button sekarang ni button dia off, is on the right side. So kita tolakkan ke kiri lah. So you can see ada lampu nyala. So what you do is that masa you dah on kan, so this is the light features lah dekat mata dia. Okay, yeah. So dia ada bagi extra mata punya accessories. This one yang datang sekali masa dalam fix on the figure. So the extra accessories ada satu tadi warna kuning, ni warna merah. Okay, so masa ni kira macam konon dia in attack mode lah. Dia color dia merah, nak keluar beam dia tu. Okay, so you can choose lah which one you nak display, ada kuning atau warna merah. So kuning ni ada satu lagi dia bagi, kita tengok sama tak. Okay, kalau tengok daripada kasar nampak macam similar je dia punya color kuning. Dia bagi extra, kita try tengok masuk ada beza tak. So okay, kat sini kalau kita tak tahu boleh nampak je dalam kamera apa tu,
yang the other yellow punya mata tu, kalau tengok dekat dia ada macam ada garis-garis. Okay, dia macam ada line kat situ. Kalau the other one kita tengok macam dia plain je. Kalau ni yang datang sekali dengan figure tu ni, dah pasang tu, dia plain je. So the extra one ada garis lah. Okay, so kita try pasang balik dekat dia punya tu, dia punya neck dia. Kan dekat tepi ni dia ada macam konon macam tube lah. So tube ni dia ada slot tau dekat tepi ni. Dia rubber punya tube dia, ni. So make sure that bila kita pasang balik tu, dia punya rubber tu masuk kat dalam lubang tu. Okay, kalau tidak, kalau kita pasang nanti kita tak nak rubber tu dangling dekat tepi. So make sure that masa kita masuk balikkan kepala dia tu, kita masukkan rubber tu dalam slot lubang tu lah. Okay, maybe quite difficult sikit lah, kita cuba. Okay, sebelah masuk, kita challenge sikit kat situ lah. Okay, alright, so dah masuk betul. So you snapkan kepala dia kat dalam dia punya ball joint tu. Okay, alright, so this is how it looks like lah kalau dia dengan light features mata dia, like that. So can put it nampak kalau mata merah ni nampak macam lagi best sikit, lagi empat sikit lah pada saya. Nampak sikit dia punya, you know, ganas sikit. So this is how it looks like kalau mampu matanya merah. Okay, so well done Chogokin, giving the light features kat dalam figure ni. I mean it's supposed to provide lah, because this is one, kena light features kat mata ni quite significant lah dalam movie tu for this character. So it's quite necessary jugalah dia kasih. So which they did. Bagus. Okay, kalau saya nak display pun maybe saya display dengan mata merah. Merah ni macam scary sikit lah. Kalau maybe kita ikutlah you nak letak yang kuning ke nak merah. So kalau you nak bila main dengan dia ni, kalau nak put on display, maybe saya letak yang maybe yang yellow yang ada line tu pun bagi saya nice juga. Okay, let's see, ada line tu, this one. Okay, this one yang plain punya. This one, yeah. Okay, yeah, this one. Ni pun gempak agak, nampak macam tu. Okay, so you tak perlu leave it on kalau display kan, but it's easily accessible lah, dia punya on and off punya button. Senang. Kalau you nak tunjuk dekat ni, nak ambil gambar ke apa, you can do it. Alright, so okay, saya suka dia punya light feature ni. Saya perhatilah ni. Ya, kalau nak tukar dia punya bateri so bateri dia ada kat dalam ni. Dia tengok kat dalam ni, kena pakai skru lah. You buka, dia pakai dua bateri yang bulat tu, yang besar, memang kecil lah, dua bateri pasang kat dalam ni. Tapi kena buka skru dia lah, jadi kalau bateri dah habis, nak tukar ni, you kena buka di dalam ni. Saya tak akan buka lah. So bila dah ni, just nak bagi tahu lah kalau nak macam mana nak tukar dia punya bateri. Tengok sekejap ada tak detail lain apa. Okay, alright, sekarang kita akan tengok dia punya chest plate ni. Chest plate ni kita boleh buka. Kita buka sini. Kalau you tengok, okay, pun sama juga, dia ada this battery slot sini. Kita tarik, keluarkan, and then ini dia punya on and off punya button. So dia off dekat bawah, kita tolak ke atas, so dia sepatutnya dah boleh on lah. Okay, so kita tengok.
Okay. Dia plate dekat sini ni, there's a hidden punya on and off punya ni lah. So bila kita tekan, dia akan nyala. Okay, tu. Kalau yellow punya lampu ni, dia it represents super mazer punya mode lah. Kalau dia tukar pada blue, dia absolute zero Canon punya lampu. So pada saya sepatutnya lah dia buat ada on and off button, meaning that kalau kita nak dia in super mazer punya mode, kita biar dia on, dia stay on je. Tapi yang Chogokin buat ni, dia nyala super mazer kuning tu, lepas tu dia padam, dia tukar pada biru pula. So bagi saya itu macam a bit of a downside jugalah. Sepatutnya kalau kita tekan, okay, mazer. Kalau kita nak biru, kita tekan biru pula kan, macam tu. Tapi dia macam ni dia nyala sendiri dan padam sendiri. So bila kita nak dia on, kita tekan, dia nyala sekejap super mazer, lepas tu dia padam, lepas tu dia nyala absolute zero Canon punya lampu. Tu pun sekejap je. So okay lah, for purpose of display ke apa semua tu dia nak tunjuk, mungkin okay lah. Tapi pada saya it's best that kalau Chogokin buat biar kita boleh control lampu tu. Alright, so kita cuba pasang balik and see how it looks bila dia ni. Alright, kita tengok. Kita onkan lampu mata dia. Okay. Dan kita onkan dia punya chest punya beam. So it's going to be like that. Okay, itu dia punya features lah untuk dia punya chest beam. Mata okay lampu, cuma yang chest ni je saya a bit ni lah, ada komen sikit lah. I mean, ni lah macam saya cakap tadi lah, kalau kita boleh control lampu tu in one dan dia tak padam sendiri, is lagi better lah, lagi bagus pada saya. Okay. But okay, kalau Chogokin buat macam tu, then maybe the next punya Mechagodzilla punya series ke apa, dia boleh buat ni lah, macam yang saya cakap tu lah, biar kita boleh control. Oh, plate ni pun boleh buka macam tu. Oh ya, macam tu. Okay, nampak lawa ni, pasal. Okay, so that's how the chest punya light feature is. Okay, kita try tengok dengan mata merah pula. Ini kalau selalu buka kan, takut kan loose pula jadi dia punya tu. Tak apa, tengok. Okay, so okay, kita try tengok kalau lampu tu kita tutup, gelap sikit. So dia punya light features tu lagi nampak lah. Okay lah, it looks nice kalau kita, kalau macam orang nak tunjuk apa kat display kan, kita tekan ni macam wow, dia punya lampu nyala kan, tu mata dia semua tu. Alright, kita try pasang yang the extra accessories yang dia kasih, yang battle damage punya. So battle damage punya tak macam yang ni lah, yang the other one tu, yang ni dia ada light features. So yang battle damage ni just plain ya, dia tak boleh ada lampu So nak tunjuk macam kononnya lepas dia lawan Godzilla, dia ada rosak ke apa, pecah apa. So kat sini kita tengok dia punya dia punya plate kat sebelah ni dah patah. So ni pun ada macam ada pecah sikit dia punya tu, bawah pun dia tu. So ni nak tunjuk konon macam battle damage punya lah. Ini pun saya harap macam kalau dia boleh buat lampu pun, tapi maybe dalam movie masa dia dah kena ni, mungkin dia punya lampu dah tak function, atau dia punya Canon ni dah tak berfungsi kan. So kalau nak katakan untuk display, saya maybe takkan display lah dengan yang ni. Mungkin untuk ambil pictures ke apa mungkin boleh lah. Most likely saya akan display dengan dia punya ni, so we can play with the light features.
Pada saya tu lagi nampak yalah, serve the purpose sikit lah dia punya accessories ni kan. Ya. Okay. Bateri untuk chest plate ni pun kita boleh tukar lah. Kita boleh buat dia pakai 3 bateri kecil tu, series LR441 yang kecil, very kecil, macam bateri jam tu, tapi maybe saiz kecil lagi. So dia ada 3 so kita kena buka skru kat dalam ni. Sorry tak nampak. Buka skru kat dalam ni, and then kita ni lah, kita ganti bateri dia kat dalam ni. So bateri dia is here. So sama lah macam yang dekat kepala tadi tu, dia ada skru tutupnya tu. So yang dalam atas kepala dia pakai 2 bateri LR41, yang ni dia pakai 3 biji bateri LR41. Harga bateri tu saya tak pastilah, tapi yalah. So tapi normally bateri yang tu memang tahan lama lah, macam bateri jam dia tahan lama lah. So kita bukan nak leave it on all the time kan. So it should not be a problem lah, being bateri tu memang tak adalah kerap kita kena tukar. Yeah. So that's how we change the battery for the chest plate. Okay, Chogokin dia ada this one accessory dia provided. Kalau you boleh tengok accessory actually is a figure of orang This person is the main character of the film lah. The character name is Akane Yashiro. Dia yang control Godzilla. So during the end of Godzilla punya Godzilla and Mechagodzilla punya film tu, dia ada di kat sini. So how to install this accessory is that, okay, from here kalau you tengok kita boleh tarik ni keluarkan ni. So kita masukkan accessory yang ni. Okay, make sure dia align lah dekat situ. Okay, kalau you boleh tengok dia macam Akane is standing beside Mechagodzilla lah kat sini. So this is like towards the end of the movie. Masa tu Godzilla pun dah battle damage. So macam ni. And then Chogokin also bagi one battle damage arm lah. So ini tangan dia dah tercabut, dah putus. So kita tukar yang ni. Alright, tukar yang kat sini. Kita masukkan yang battle damage ni. Okay. Pak nak masukkan tangan ni memang leceh lah. Okay. Right. So this is how it looks like. So towards the end of the movie, Godzilla, Mechagodzilla tangan pun dah kudung. Dia punya chest plate pun dah patah sini, dah ada the damage kat situ. And Akane is standing beside Mechagodzilla lah. So this is how it looks like lah kalau kat dalam filem tu. Kita tengok. Okay. So this is like the battle damage punya lah. Ni kita belum masuk lagi di punya jetpack dia. So kita masukkan. So this is the extra accessories yang Chogokin kasih. Battle damage punya arm yang dah cabut. Akane punya character, small one, diri kat situ. And ni lah the chest plate. So this is how it looks like. Most probably saya tak akan display dengan ni lah Akane ni. So because saya pun bagi saya ni kira macam just an extra punya tu. So the main display punya mode should be all complete dengan dia ni lah, dan tak ada damage semua tu. So this is what nak tunjuk lah apa dia dah kasih extra for this figure. Sekarang kita akan cuba try masukkan dia punya jetpack ni yang dia kasih. So okay, first of all kita kena cabutkan dia punya dorsal plates ni. There's one over here kat atas ni, kita cabutkan. Then over here one. Okay, slowly cabutkan, jangan kasar-kasar sangat lah benda ni. So dia depan boleh cabut. So dia depan boleh cabut. So I think this is the only dorsal plates yang boleh cabut lah. 1, 2, 3, 4 dorsal plates. Okay, so kita tengok apa ada di sini.
So ni jetpack ni kita kena buka seplastik ni. Okay, so that's right. Okay, so these two plates ni kita cuba masukkan kat situ. Boleh muat. Okay, so dia snap kan kat dalam tu. Actually yang belakang ni macam tak payah cabut kan, dia boleh biar je, tapi dia boleh cabut. So actually kita just cabut yang 3 tu je, 1, 2 dengan yang dekat atas tu 3. Okay. Kejap tengok dulu. Baik, mungkin lagi senang kita cabutkan yang tengah tu kot. Try pasang lagi sekali. Okay. So once kita dah masukkan tu, dia punya cannon ni kita boleh turunkan level dia ke bawah macam tu. Sama sini. Godzilla panas atas. Ni Mecha Godzilla, sorry, not Godzilla. Kiryu. So ni dia punya jetpack rocket lah. Okay. So kalau kita pasang balik dorsal plate yang ni besar ni, so I think it will not interfere sangat lah. Dia takkan interfere dengan tu. And then there's 2 other like missile punya ni lah, punya accessories, weapon. I think this one kita kena letak dekat tangan dia. Ya, kita tengok. Terus kena cabutkan benda dulu. Ni ada rubber ni. So kalau kita tengok ada ruang kat sini nak masukkan. So after cabut yang getah tu, you boleh snapkan cannon ni kat sini. Okay, quite tight juga. Sama dengan sebelah sini. There's another one. Okay. Ya. Dia tak terlalu ketat lah, tapi dia just good enough untuk kita stand lah. Kalau dia nak buat ketat kan, kita nak cabut kan, takut dia senang rosak kan. So just slot macam tu je. Okay, but this stable lah, dia tak jatuh. So and then dia kasih ada lagi 2 lagi this like rubber punya cable So macam mana kita nak pasang benda ni is that kalau kat sini, kat cannon ni, kita tengok ada lubang slot kat situ. And then dekat dia punya arm ni, dia ada satu part kita boleh buka So kita letak tepi yang tu. Make sure jangan hilang make sure carefully letak tu supaya kita tak hilang. So what we do is that, itu pula. Okay, so what we do, benda ni pun macam tak, sekejap, maybe like this, dia tak ketat sangat masuk lah. So what we do is that you clipkan benda tu kat dalam this cable ni, you just masuk kat situ. So nampak kena macam dia ada ni lah, cable connecting to the cannon untuk ni. So nampak more realistic sikit lah. So dia bagi 2 those things. So the other one should be for the right arm. Same thing, cabut yang tu. Susah bila jari besar yang tu lah, susah nak buka. Okay. So the shorter one ni, dia satu dia panjang, satu dia pendek sikit. Yang pendek ni kita letak dekat cannon tu. Bagi dia diri dulu betul. Cannon tu. Dan kita pasang kat slot tadi. And then the panjang ni kita masuk kat sini. Okay. Alright. Perfect. So this is how most of the time Kiryu Mecha Godzilla looks like dalam movie tu. So most of the time dengan dia punya cannon here, and dia punya arm pun ada cannon missile lah.
And there's another one accessory towards the end of the movie, which is this one. It's called a Mazer Blade. Mazer Blade. So Akane akan sini ke sini. Dia masukkan blade tu dekat tepi ni. Sekejap. Kita tengok. Okay. So this is the Mazer Blade. Dia bagi satu je. Oh, sorry, ada dua. Sorry. Oh, saya perasan ada satu dua. Yes. Itulah saya pelik juga. Kalau satu je macam tak kena pula kan. So kena dua. Dia ada dua. Yes. Alright. So this is how it looks like lah, dengan dia punya blade. Let's see how ni. Kita onkan mata dia. Kita tukar pada yang merah je lah. Nampak macam dia garang sikit kan. Okay. Alright. So dia boleh, okay, kita postkan dia gerak ke depan ke macam tu. Macam tu. That. Kita onkan dia punya ni. Sorry, tak on lagi dia punya mata. Okay. Right. So this is how dia punya final pose. Dia tegak sikit lah, bagi nampak sikit. Okay. So this is how Kiryu should, inilah, the complete punya ready to fight Gojira punya. Lupa. Oh, sorry. Okay, sini. Yeah. So kita kasih kamera ni. Okay, so you can see all the accessories, necessary accessories yang dekat dalam ni. Dah install. So this is how it looks like in the final battle. So most of the time memang Kiryu akan nampak macam ni lah, all together dengan dia punya weapons and all that. So I think this is the best display mode yang saya akan ni lah, pada saya lah, yang saya akan display this together with all these accessories with Kiryu. Yeah. So memang suka sangat lah this figure. Saya memang puas hati lah. Nak consider kata dia punya price 1000, saya rasa kalau if you only really a dedicated punya collector, atau and you have the budget nak beli benda ni with that price, then yes, it is something. Kalau you memang collect Godzilla, Kiryu punya figure, dia punya series, all the punya ni, memang this is highly recommended lah untuk orang yang betul-betul collector. Kalau you just nak kalau nak beli this with 1,000 plus ringgit, I think normally kalau you bukan a collector, then it's not something that you should be spending your money on lah. Tapi kalau you really collector, then you tahulah the sacrifice you go through in terms of budget. Itu memang of course you akan nak this figure, because SH Mosaas ada keluar Kiryu punya figure. I think about there's a 3 that I remember lah dulu, and slightly kecil daripada ni. Saya tak ada yang tu, dan sekarang harga dia memang gila mahal lah. Dia buat 2,000 plus ke semua tu lah, because dia dah lama. Okay, this one is still baru, still in retail and still available to be bought in retail price. So harga dia masih 1,000 lebih. I'm thinking that in the next few years, this figure will definitely skyrocket dengan value. Typically Solo Chogokin punya series memang akan melonjak naik lah harga figures dia, and then dia very rare, and then susah nak dapat Solo Chogokin punya figure ni, so dia memang mahal lah.
pada saya sekarang ni dia still on retail price, sorry. Kalau you nak, memang harga dia still 1000 lebih lah. So kalau you tunggu tak dapat, and then tunggu lagi a few years, dia mungkin naik 2-3 ribu punya harga lah. That was definitely lah, because Gojira punya figure ni memang selalu akan memang mahal lah. Itu that much I can say lah. Memang harga dia mahal, Gojira punya figure. So saya puas hati dengan purchase ni. Ini something that saya, sebab saya memang collect, actually baru jugalah nak collect Godzilla punya figure ni. Dah admire dulu, tapi tengok macam macam mahal, and then dia punya series pun dah banyak kan. So macam ni quite a late entry of my in my collection lah. Tapi whatever, saya cuba akan dapatkan mana yang saya boleh. So this one was lucky enough saya dapat on retail price, and looks like slightly cheaper daripada the one release dekat overseas, dekat America. So this from Hong Kong saya dapat slightly lesser harga dia. Shipping pun tak berapa mahal sangat. So you can try. I'm not sure kat Shopee dia ada jual ke tidak, but if ada, definitely akan 1000 lebih lah. So kalau nak dapat di retail price, kena beli sekarang ataupun ni lah, before set ni dah out of production, dah tak ada. So definitely benda ni akan melonjak naik harga, and then you susah nak dapat, ataupun harga dia pun memang mahal lah. Okay, so overall memang saya puas hati lah. I said I cannot be more satisfied dengan purchase ni, dengan dia punya figure. Kalau nak buat size comparison, ini memang slightly kecil sikit lah. So kalau saya ambil saya punya Shin Godzilla 2016 punya, ini Ahmad yang duduk sebelah ni, dia kira boleh lah, dia kira match jugalah dia punya tu. Maybe one day saya akan dapat yang 2002 punya, the Godzilla yang in the same movie as this one, the 2002 punya. Kalau saya dapat, then kita boleh make a definite comparison. But this is Monster Arts punya series. Dia also Bandai. Dulu Bandai punya branding, tapi Solo Chogokin ni specifically dia macam dia another high end punya Bandai punya series. So dia buat mostly robot, macam Mazinger, punya series memang banyak keluar dalam Solo Chogokin lah. So this is the first Solo Chogokin buat for Godzilla punya tu. Dia most probably takkan buat Godzilla punya figure, because Godzilla is not a robot, but Mecha Godzilla dia keluarkan. So once masa dia announce yang keluar Mecha Godzilla Chogokin ni, semua macam collector macam tunggu bila nak keluar kan. So ni lah dia yang keluar. So for me memang puas hati lah, saya tengok memang saya suka lah. Although dia punya price is slightly on the higher price for your collection, but this is definitely one for the collectors lah. Kalau you are really a collector, then you should have this figure. For me, my personal opinion lah, because dia punya paint job semua memang cantik, dia punya articulation pun okay. Meaning that dia macam dia Mecha Godzilla kan. So articulation dia as per Mecha Godzilla punya articulation lah. So dia punya sculpture, dia punya accessories pun cukup, dia kasih okay lah. Bagi saya macam, kalau dia bagi lebih, even lagi better lah. But for the first edition of Solo Chogokin into Godzilla punya series, to me is I would rate this as maybe 8/10 or 9/10, itulah. Okay, 8.5 lah, let's say 8.5/10, because to me dia boleh improve lagi, and then maybe hopefully dia tambah more accessories and make more Mecha Godzilla punya punya figure. And actually to be honest, bila saya after this saya first time tengok this figure, I'm looking forward more Solo Chogokin punya figure. Mazinger punya figure saya tak berapa familiar sangat dengan kartun dia. Zaman dah lama, 70-an ke 60-an, saya tak ingat lah. Tapi memang orang yang lagi tua daripada saya, memang mungkin masalah kita dekat Malaysia ni tak expose sangat dengan kartun-kartun anime zaman-zaman dulu. Sekarang baru kita ada akses pada anime kan. So pada saya Mazinger dia tak ada this, orang kata, nostalgic impact pada saya lah. Tapi Godzilla memang saya membesar tengok, saya admire lah.
tapi saya more admire bila sekarang bila saya tengok figure dia dah keluar. Previously sebab saya memang tak collect Godzilla, bukan sebab saya tak suka, sebab kadang susah nak cari, payah nak cari. So and then dia mahal. So bila dah mampu sikit tu baru boleh ada cara nak beli, ada nak ni, barulah saya boleh beli. But inilah, saya rasa happy lah saya dapat Solo Chogokin yang ni, Mecha Godzilla ni. So this is could be one of my favorite figures for this year. This is only the February. So hopefully there's more figures yang datang yang lagi best daripada ni. We can hope for the best, but so far this stands as what I see. SH Monster Asmi Kiryu saya tak pernah tengok, tapi based on what saya research, ini is far more better lah. Kata ini, walaupun yang tu dah mahal, bukan dah lama, yang ni baru. So ini saya rasa akan jadi mahal macam tu, even lagi mahal. So since this is still baru, so harga dia still dapat harga retail lah, 1,000 lebih. So if you have a chance, then you should grab it lah. Kalau you berminat, betul-betul berminat, I'm not saying that betul minat suka tengok dan you beli, tak, ni betul-betul minat punya level lah. Kalau you betul-betul minat Gojira, misalnya you follow dia punya figure, then this is definitely one for the collection yang you should ada lah. Okay, so kita tak tengok lagi dia punya stand. Kita tengok dulu stand dia sekejap.